तमाम अहले वतन को दिली मुबारकबाद, क्योंकि आज से तमाम अरकान पार्लियामेंट से मोटरवे पर टूल टैक्स नहीं लिया जाएगा। रात को जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट मोटरवे टूल प्लाजा पर अपना तारफ करवाएंगे और टूल टैक्स अदा किए बगैर आराम से गुजर जाएंगे। हमारे अरकान पार्लियामेंट की गुर्बत का अंदाजा लगाने के लिए ये काफी है कि बहुत इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए और खास तौर पर जीतने के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए कम अज कम 10 करोड़ रुपए अगर उम्मीदवार की जेब में ना हो तो इसके प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स की जेब में होना बहुत जरूरी है। ये एक अलग कहानी है कि इस सियासी शख्सियत ने मकबूल पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए जो खर्च किया वो बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन सिर्फ 10% उम्मीदवारों के अलावा बाकी तमाम उम्मीदवारान कौमी असम्बली न सिर्फ पार्टी को फंड्स के नाम पर करोड़ों रुपया अदा करते हैं, बल्कि अक्सर औकात पार्टी लीडर को अलग से फंड फराहम किया जाता है। इलेक्शन की खबर उड़ने से बहुत पहले मुस्तकबिल के तमाम उम्मीदवारान पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ ऐसे लोगों की भी तलाश जारी रखते हैं जो पार्टी लीडरशिप के साथ करीबी ताल्लुकात का हामिल हो। और बाज़ औक़ात तो इन्हें एडवांस तक भी देना पड़ता है कि कहीं ऐन वक्त पर टिकट से महरूम न हो जाएं। कानूनी मजबूरी के तहत बहुत एहतियात और जबरदस्त किस्म के हिसाब किताब रखने वालों की खिदमात हासिल करके सिर्फ इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए असासाजात के गोशबारों का अगर सरसरी जायजा भी लिया जाए तो शायद 2% भी अरकान पार्लियामेंट ऐसे नजर नहीं आते जो किसी मोटरवे पर टूल टैक्स अदा न कर सकें, जो पाकिस्तान के तमाम शहरी आराम से करते हैं। इसमें शक नहीं कि हमारे यहाँ सरकारी तौर पर अगर असासों का ऐलान करना मकसूद हो तो तकरीबन तमाम शहरी झूठ बोलते हैं और असल असासों को या तो छुपा दिया जाता है या फिर इन माहिरीन की खिदमत हासिल की जाती हैं जो मौजूद असासों को कानून के अंदर मौजूद गुंजाइश के तहत इस तरह तकसीम करते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। जिस समाज में बड़े बड़े नामवर सियासतदानों, सरमायादारों और जागीरदारों ने अपनी बेटियों की इसलिए शादियां ना की कि कहीं जायदाद में से हिस्सा ना देना पड़े। आज भी अंदरूनी सिंध और जनूबी पंजाब के बाज़ इलाकों में ऐसे लातादाद वाक़यात मिल जाते हैं कि बच्चियों की शादियां कुरान से कर दी गईं ताकि खानदानी जागीर तकसीम न होने पाए। वहाँ बहसियत मजमूई ये तवक्को करना कि बड़े लोग रज़ाकाराना तौर पर अपने असासे जाहिर करेंगे, पूरा टैक्स देंगे और हकदार को इसका हक दिया जाएगा, ऐसी बातें हैं जो न माजी में सच्ची थी, न आज इनमें हकीकत है और न ही मुस्तकबिल में ऐसे कोई इम्कानात नजर आते हैं कि ऐसा होगा। मिसाल के तौर पर हम किसी तहकीकाती इदारे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, खुफिया इदारों, एंटी करप्शन के कमजोर इदारों और इस किस्म के दीगर सरकारी इदारों के अदादोशुमार या रिपोर्ट्स को नजरअंदाज कर दें और महज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ रुजू करें, जहां हमारे कानून साज और हुक्मरान हर इंतखाब के लिए अपनी दौलत का मुख्तात किस्म का ऐलान फरमाते हैं, असासों की फहरिस्त देते हैं। मिसाल के तौर पर साल 2021 में इलेक्शन कमीशन के जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक हमारे साबिक वजीर आजम इमरान खान 14 करोड़ 21 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। साल 2020 में इमरान खान साहब के कुल असासों की मालियत 8 करोड़ रुपए से जायद थी, जबकि 7 करोड़ रुपए से जायद का कर्ज भी इनके जिम्मे था, जबकि साल 2021 में इनका कर्ज खत्म हो चुका था। हम इस तफसील में नहीं जाते कि खुद उन्होंने अपने पास मौजूद दीगर अशिया की कीमत किस तरह तय की है या फैसला किया है, लेकिन इस वक्त इनके असासों की इनके बकौल कुल कीमत तकरीबन 16 करोड़ रुपए है। यानी अगर वो टूल टैक्स अदा करना चाहें तो आसानी के साथ कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की दस्तावेजात के मुताबिक मौजूदा वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ 24 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद के असासों के मालिक हैं। 14 करोड़ रुपए के मकरूज हैं। उन्होंने अपने बेटे सलमान शहबाज से 6 करोड़ रुपए कर्ज ले रखा है। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क 13 करोड़ 74 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी बेगमात मोहतरमा नुसरत शहबाज और तहमीना दुरानी के असासे भी इलेक्शन कमीशन को बताए। इसके मुताबिक नुसरत शहबाज 23 करोड़ रुपए के असासों की मालिक हैं, जबकि तहमीना दुरानी के कुल असासों की मालियत 57,60,000 रुपए है। इससे जाहिर होता है कि वजीर आजम न सिर्फ अपना टूल टैक्स आसानी से अदा कर सकते हैं, बल्कि अगर ऐवान में कानून साजी या अदम एतमाद वगैरह की तहारीक को नाकाम या कामयाब बनवाना मकसद हो तो भी तमाम अपने अरकान पार्लियामेंट के इस्लामाबाद आने और जाने का मोटरवे टूल टैक्स अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की इनकलाबी पार्टी रोटी कपड़ा और मकान की पुरानी दावेदार, गरीबों की साथी, मजलूम की हमदर्द,
اور بے زمین ہاریوں کے لیے 24 گھنٹے لڑنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین اور ملک کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 1 ارب 60 کروڑ روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ بیرون ملک بھی ان کا کاروبار موجود ہے اور ان کے بینک کے کھاتوں میں 12 کروڑ روپے پڑے ہیں۔ ان کے والد محترم اور سابق صدر مملکت جناب آصف علی زرداری 71 کروڑ 42 لاکھ روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں، اور اگر وہ اپنے تمام ارکان قومی اسمبلی کا ٹول ٹیکس ایڈوانس میں ادا کر دیں تو یقینی طور پر ان کی دولت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب 21 کروڑ 96 لاکھ روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ اسی طرح سابق صدر پاکستان جنرل ایوب خان کے پوتے، سابق سپیکر قومی اسمبلی جناب گوہر ایوب خان کے گوہرے نایاب جناب عمر ایوب خان کے اثاثوں کی مالیت 1 ارب 19 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ جمعیت طلبہ اسلام، اسلامی جمعیت طلبہ اور پاسبان جیسی انقلابی تنظیموں سے وابستہ رہنے والے درویش منش سابق سپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر 8.5 کروڑ روپے سے زائد کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی اور سابق وفاقی وزیر دفاع جناب پرویز خٹک کے اثاثوں کی مالیت 16 کروڑ 71 لاکھ روپے ہے۔ یہ تمام رہنما کئی صدیوں تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا ٹول ٹیکس ادا کر سکتے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کو اپنے خسارے کے بجٹ اور بے تحاشا بڑھتے ہوئے معمول کے اخراجات کے علاوہ نئے خرچ کی مد میں 9,200 ارب روپے اضافی درکار ہیں، کیونکہ بین الاقوامی اور مقامی اداروں کی تحقیقات کے مطابق 4 کروڑ کے قریب پاکستانی شہری خوفناک سیلاب کی وجہ سے اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں۔ ان کے گھر بار، کاروبار، مال مویشی، کھیت کھلیان، ہر چیز سیلاب نے تباہ کر دی ہے۔ ریاست کو جس قسم کے معاشی بحران کا سامنا ہے، بعض معاشی ماہرین کے مطابق ریاست ٹیکنیکلی دیوالیہ ہو چکی ہے اور محض قرضوں اور سود کی رقم کو ادھر ادھر کر کے روزمرہ کا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس صورتحال میں ریاست کو بیرونی قرضوں، امداد اور بڑے پیمانے پر دولت کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا کے مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی جا رہی ہے۔ مخیر حضرات کو اور خاص طور پر جو بیبی فوڈ مینوفیکچررز ہیں، جو بچوں کی خوراک تیار کرتے ہیں، میری ان مالکان سے درد دل سے میری درخواست ہے کہ مہربانی کر کے وہ بچوں کی خوراک زیادہ سے زیادہ بنا کر عطیے کے طور پر وہ این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے اور افواج پاکستان جہاں جہاں وہ پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں، تاکہ لاکھوں بچوں اور بچوں کی خوراک کا مناسب اور تسلی بخش انتظام کرایا جا سکے۔ پاکستانی شہریوں سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ معمول سے زیادہ ٹیکس ادا کریں اور ریاست کی مدد کریں۔ بیرون ملک پاکستانی معمول سے زیادہ پیسے وطن کی طرف روانہ کریں تاکہ حالات میں بہتری لائی جا سکے، لیکن چند 100 ارکان پارلیمنٹ سے دست بستہ درخواست ہے کہ وہ بے شک اپنا ٹول ٹیکس معاف کروا لیں، اپنی دولت اور اثاثوں پر جو ٹیکس واجب الادا ہے وہ پورا ادا کریں، کیونکہ ریاست کے ہی کروڑوں بے آسرا اور پانی میں ڈوبے ہوئے عوام کو 2 وقت کی روٹی کی اشد ضرورت ہے۔